أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أنكلنا تاني نسيت على فكان كيسي كبر الشيطان تانغا توين تورما وكوف أمبان سيسي نسيت على توي مسامي كلي نفلانا تالا نالي دكو دامنا نبا لبا وكوف أمي صلي محمد مصطفى كيشين نمالا كو جدي أنا كلا بلي بلي بينكا نودي محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ambe ala fuka ala barkada abonu be bado ko bi ko kuma kan katili dorete yani anga do kuma kono ambulu foli bele ba we abonu tay mun bi anga video la YouTube sanfé ka aimer ka tla ka partager ka tla ku abonner aka ka tla ka envoyer fanpage ne Aziz Kaidara de Kando ni do denga do ndo ka gribu de ndo ka karamogo nga fori bi nyeshi jempema che fara muso ka demsen fara makoroba kan nga fori bi aw be ala ka hereke ani awye ala ka ani aw kunacha ala ko kala yere kala ya punya kama ala qur'ane punya ko som sallu ala rasulullah bianga sigi kunte foye ala kira kote salatu wassalam ko faso kanu ko de limaniya doyi o bayira ko ala ka jon ti seka ala ka jon e ka limaniya ti seka dafa fiyo fika ki faso fe komi ami wakati belebele ba munu korona na sesa no e election présidentielle a election présidentielle a totora panko kele ani nyewawa bomanon ba foka zanana ko kele sele sofurukuna ko maraba yasa donto sa mi fera mu fo malien pay mba fo malien bela jele che fara muso ka demsen fara makoroba kan angan jicha angan tege di nyogoma onde fa kelenyi onde ba kelenyi mali chira abi chika onde to akono mali jora abi joka onde to akono malien de be kana mun kesisa o de bela jele kata katika carte d'électoral ta carte d'électeur ima famwa nene ka carte d'électeur jeta nene re photo de alata kere re be nini me karsa fe nti karsa fe munde bawo bonyogona o de ni otmana bela jele ambi be de wele ab carte d'électeur u chama bi miru konona na ubi yoro chamana me mugo tiga seka bokata ata me ambi bede wele bela jele katika carte d'électeur tanye nere tay ima famya nere wilantarantata ima famya ni nere tayta ha ni nere ka carte d'électeur yi okoro ye muyi mami kadiye ibita voter o tigidi nere ka ton jamakulu mali kono ni ya fara nyogo kan nere ga ton jamakulu abi be ma wa tani saba ani ma keme woro ani ma bishigini ma wa tani saba ani ma keme woro ani ma bishigini o ene ga ton jamakulu ye munu sigilo no mali kono ya exterior la abi be ma wa woro tumana ke munu be jamana kofe munu yere be ne haidara yere ko o ejume nene ni fuye oboke abi be ma wa woro ani ma bi wolonfla ani mugo shegini ma wa woro ani ma bi wolonfla ani ma shegini bo we bi kan kono u bela jele me kan wele ni do la whatsapp kono ibu ye obi ka écrit fambe haidara ko ituma sera ima kuma haidara ko ituma sera ima kuma otma mi boka déclaration ke bimuna mba uya maria folo bekatika carte d'électeur ta abe fefe bide Aziz Aidara fe mali dugukolo ka jamana kofe mbi fe o beka boka ta ko carte électoral ta ina fo ne ta flembolo chugobina hey mi fo nyina ni de keleke marfai hey ni de bomui hey ni de droni hey ni de miki ni de char combat ni de jien fempe au bolo ni abika ni mi neglige na bika banga boka tata
aw ɲɛ bɛ nin na dɛ nin de bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ lase aw ma o tuma n bɛ wele dabila Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka bɔ i ka t'i ka carte d'électeur ta a ye taa a bɛ aw ka mairie la a ye taa a kan ka sɔrɔ yɔrɔ minnu na aw ka taa bɛɛ ka taa ka carte d'électeur ta carte d'électeur bɛ mɔgɔ minnu bolo a bɛ f'olu de ye cɛfarinw ye han minnu sɔnna ka t'u ka carte d'électeur ta élection nali kama ka bɔ ka tila ka taa voter a bɛ f'olu de ye jamana cɛfarinw ye wa a bɛ f'olu de ye faso kanubaw ye wala kira de ko tɛ salatu wa salam ko faso kanu tɛ maa maa la ko o tigilamɔgɔ o tɛ diinɛma ye fiyewu maa maa t'a ka faso fɛ o tigi tɛ diinɛma ye bon pour que k'a yira k'a fɔ e b'i ka faso fɛ e ye diinɛma ye i fana bɛ bɔ ka t'i ka carte d'électeur ta tan de i n'a fɔ anw y'an ta ta cogo min na ka déplacer ka taa ta i fana bɛ t'i ta ta o tuma na sa kuma caman bɛɛ ka dabila dɔgɔyama bɛɛ ka dabila nɛni bɛɛ ka dabila ɲɔgɔn lagosi bɛɛ ka dabila a ye baara kɛ o ye baara bɛ kɛ ni mun ye ni élection sera ni vote don sera aw ka bɔ a ka taa bolo da a bɛ min fɛ o de ka ɲi ni nɛni ye o de ka ɲi ni dɔgɔyali min ye o de ka ɲi ni lagosili ye o de ka ɲi ni ɲɔgɔn buruja ye foyi tɛ adamaden wasa foyi tɛ adamaden wasa faso kanuba foyi t'i wasa i ka faso kɔnɔ ni carte d'électorale tɛ i ka carte d'électorale n'i y'o sɔrɔ i bolo ka ban a bil'i kunkolo la ko jamana bɛɛ bɛ e pɔsi kɔnɔ o ye mun ye parce que e bɛ se ka wuli ka taa voter i bɛ maa mun fɛ a bɛ se ka kɛ e kelen kosɔn o tigi bɛ kɛ président ye hali n'a tigi m'a dɔn i ye i m'a faamuya u bɛ ka ne ɲininka ko ne bɛna n bolo ɲɛsin jɔn ma la an t'o fɔ maa si ye an t'o fɔ maa si ye an ka jamana kɔfɛ ani jamana kɔnɔ hali mɔgɔ minnu donna YouTube kɔnɔ u b'a dɔn ne bɛ cogo min na YouTube sanfɛ maa caman yɛrɛ bɛ kuma jama yɛrɛ t'u nɔfɛ walahi maa caman bɛ kuma i b'a sɔrɔ jama t'u kɔ yɛrɛ mais jama bɛ maa min kɔ jamana tɛ maa min kɔ n'i donna k'u ka ko lajɛ dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn mais an t'a fɔ maa si ye k'i ka voter karisa ye hali n'o bɛ fɔ fɔcogo la o tɛ fɔ kɛnɛ kan tant que n'i ma fo anw yɛrɛ ka tɔn président minnu bɛ yen donc an kan ka voter mɔgɔ min ye an bɛ sɔrɔ k'o désigner o de la n y'o fɔ n ko kɛlɛ sere sofurukun na n ko barabaja sa dɔn t'o sa depuis ko in daminɛna fo bi ne Hayidara da ma don a la n'i y'a ye n da sera a ma welewele da minnu kɛra message minnu cira WhatsApp kan fan bɛɛ lajɛlen na ko n ka bɔ n ka kuma n ka déclaration kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ n'i kanuba de don wa jamana kɔnɔ bɛɛ n'i sɔnbolomɔgɔ de don o ye mun ye hali ni diɲɛ bɛɛ ko maa dɔ ma a ye nin kɛ bilahi n'u kanuba yɛrɛ m'a fɔ u t'a kɛ fiyewu maa si ma kan ka jɔ a yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ e bɛ ka jɔ e yɛrɛ la mais i bɛ taa sɔrɔ e dala kuma bɛ se ka mɔgɔ min ɲɛ jamana kɔnɔ ni ala yɛrɛ tɛ maa si t'o dɔn o tuma n bɛ min fɔ bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa ka carte d'électorale ta bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa ka carte d'électorale ta i m'a faamuya o de ye an ka kɛlɛkɛminɛn ye o de ye an ka bomu ye o de ye an ka charikomba ye o de ye an ka miki ye wa o de b'an ka faso kanu yɛrɛ fana yira o tuma na sa ni welewele da de tun bɛ ne Aziz Hayidara bolo k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma o tuma ni maa maa ye video in lajɛ ko i faso ka di ye an b'i fɛ i ka video in k'a partager YouTube sanfɛ WhatsApp sanfɛ Imo sanfɛ fan bɛɛ lajɛlen na an bɛ fɛ a ka video in a ka partager a b'a dɔn kɔrɔlen an bɛ sigi cogo min na o ni bi ta tɛ kelen ye ni ne ka video bɔra dɔrɔn karamɔgɔw jaabi tigɛ nka min nin bɔ dɔrɔn komi faso kanu k'a yira mɔgɔw la o ye limaniya dɔ de ye an bɛ baara min na diinɛ an bɛ ka diinɛ baara mun kɛ faso kanu fana ye diinɛ baara dɔ ye k'a fɔ mɔgɔw ka bɔ u ka t'u ka carte d'électorale ta k'a sɔrɔ i ma parti lagosi k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ si lagosi i ka bɔ dɔrɔn i ka t'i ka carte d'électorale ta i ka bɔ élection don i ka taa mɔgɔ ta mɔgɔ min n'a ka di ye n b'o de fɔ aw ye n'o tɛ k'i sigi ka kuma k'i sigi ka nin kɛ k'i sigi ka nin kɛ min ka bɔ a bɛɛ ye o de ye nin ye nin dɛ nin de ye ka armu yɛrɛ bilahi ni nin b'i bolo ka ban i tilala i m'a faamuya o la n bɛ nin fɔ diɲɛ bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ne Hayidara kanubaw ni ala sɔnna ma nin kalo in ni ala sɔnna ma nin kalo in a tile 20 n m'a fɔ élection ye dɛ
an bɛna ɲɔgɔn ye an ka biro mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔ ni min sɔrɔla o kɔnɔ an b'o bara ci mɛn k'a sɔrɔ a tɛ kɛ kɛnɛ kan tan i m'a faamuya parce que maa minnu bɛ anw fɛ parti politicien maa bɛɛ b'an ka mɔgɔw cɛ la donc an yɛrɛ de bɛna an sigi k'a lajɛ min bɛ se ka jamana in affaire kɛ k'a fɔ an bɛ bɛn ko la an ni min cɛ min b'an ka affaire kɛ o tɛ dɛ min bɛ jamana in affaire kɛ an bɛ voter o de ye i n'a fɔ kɔrɔlen an votera mɔgɔw ye cogo min na ten wa an bɛ voter o tigilamɔgɔw de ye ten n b'a dɔn ni mɔgɔw y'a faamuya ni min bɛ se ka jamana affaire kɛ n'an y'i lajɛ an principe k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la e bɛ se ka jamana affaire kɛ donc an bɛɛ bɛ taa an ta fana k'a bila yen weleweleda filanan jumɛn bɛ yen n b'o fɔ jamana minnu bɛ bureau de vote la ani minnu b'a la ka élection préparer aw minnu b'a la ka élection sécuriser ani ka élection préparer weleweleda jumɛn don a kana sɔn maa si n'a ka téléphone ka don bureau de vote kɔnɔ mɔgɔ si ni mɔgɔ bɛ don bureau de vote kɔnɔ ni téléphone b'a bolo n'a bɛna taa voter a y'a ka téléphone minɛ a k'a bila tabali sanfɛ jamana faamaw n bɛ ka nin cadeau min d'aw ma n ye kale Ala ka kuranɛ bonya na karamɔgɔ ka kaliwa jɔyɔrɔ ti nin cadeau la o kɔrɔ ye mun ye maa caman de bɛ 200 di mɔgɔw ma maa caman bɛ 400 di mɔgɔw ma maa caman bɛ 1000 di mɔgɔw ma ko a ye don bureau de vote kɔnɔ i b'i tɛgɛ da min na i b'i den ka o photo ta walama i b'a photo ta donc n'i bɔra n'a photo ye n'an y'a ye y'i tɛgɛ da karisa de kan an bɛ 1000 an b'a d'i ma tari an bɛ 400 an b'a d'i ma tari 200 an b'a d'i ma déclaration de don Mali bɛɛ k'a mɛn Mali bureau de vote kelen maa kana don ni téléphone y'a kɔnɔ i m'a faamuya k'a fɔ e de bɛna don ni téléphone ye Mali bureau de vote dɔ kɔnɔ élection bɛ ka kɛ k'e bɛ don ni téléphone ye ka taa ka don ni téléphone kɔnɔ ka don n'a ye gundo soli kɔnɔ maa si u kana jɛn n'a ye pewu u ka sécurité sigi fan bɛɛ bureau de vote bɛɛ da la maa si ni téléphone kana don parce que n'i y'a ye an bɛ ka nin fɔ an b'a dɔn caman b'u olu ko sugu kɛ an b'a bisigi caman b'o kɛ u bɛ mɔgɔw bila ka wari d'u ma donc n'u ye wari d'u ma sisan u bɛ don ni téléphone y'u bolo bureau de vote kɔnɔ ka sɔrɔ ka a photo ta k'u bolo dara nin kan parce que olu tigiw yɛrɛ b'a dɔn dɔw yɛrɛ u tigiw b'a dɔn u mɔgɔw t'u fɛ i m'a faamuya donc n'e b'a dɔn mɔgɔ t'e fɛ f'e ka wari de bɔ ka d'a tigi ma a tigi ka taa voter e ye donc ka téléphone bɛɛ suspend caméra a ka suspend caméra kelen bɛ se ka kɛ bureau de vote kɔnɔ o ye caméra de surveillance de ye u ka caméra de surveillance u k'a sigi bureau de vote bɛɛ kɔnɔ bien vrai a bɛ waribɔ kɔni b'a la mais u k'a sigi bureau de vote bɛɛ kɔnɔ caméra de surveillance fan bɛɛ bureau de vote o bureau de vote bɛ kɛ caméra de surveillance ka bila a kɔnɔ mais o kana sɔn pewu maa bɛ taa vote kɛ o de ni téléphone ka don nin ye weleweleda belebele n b'a ɲɛsin jamana faamaw ma u k'a ta u k'a da tabali kan u k'a ta k'a da tabali kan u ka kuma in ta u k'a analyser n'o y'a sɔrɔ n bɛ ka min fɔ n'a ka kan walama ma kan i m'a faamuya a y'aw ka carte électorale ta a kana sɔn ka 200 minɛ maa si bolo a kana jakarta minɛ maa si bolo k'aw danbe feere a kana mobili minɛ maa si bolo k'a ka hɔrɔnya feere aw ka hɔrɔnya n'aw ka danbe n'a ka bɔkoloya n'aw ka halalaya o bɛ dulonnen de la o ye jumɛn ye aw yɛrɛ b'a dɔn maa min ka d'a ye taa vote tigi ye i m'a faamuya 1000 a kana minɛ 200 a kana minɛ 400 a kana minɛ o de tun bɛ n bolo k'a ɲɛsin bɛɛ ma a k'a dɔn k'a fɔ aw denkɛ n'a ka greffier mankan don n'o de ye ne Cheikh Chérif Abdul Aziz Kaidara ye ka bɔ Bamako commune 3 Samé ne ka téléphone numéro o de ye 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 00223 77 90 17 17. Allez-y prendre vos cartes d'électeurs. C'est ça qui est votre bombe, c'est ça qui est votre drone, c'est ça qui est votre arme, c'est ça qui veut montrer que vous aimez vos pays, que vous aimez votre pays. Les cartes d'électeurs, c'est la meilleure solution de choisir un bon président. Mais ce n'est pas de s'asseoir, insulter, ce n'est pas de s'asseoir, essayer d'humilier, ce n'est pas de s'asseoir, essayer de critiquer. Tous les critiques,
les insultes, ça la carte électorale. Ce que tu as là, c'est ça la meilleure solution. Il faut te taire. Il vient ta droite, tu prends ça, tu rentres dans ton lieu secret et tu votes ce que tu aimes. Celui que tu aimes. Celui que tu sais qu'il peut faire l'affaire du pays et tu votes à son nom. Moi, ce que je demande encore, je lance un appel à l'autorité malienne de sanctionner les téléphones portables dans les bureaux de vote. De sanctionner tous les téléphones portables dans les bureaux de vote. Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui essayent de faire partir les gens pour voter à leur nom et puis on leur dit de prendre la photo, tu poses ta main sur leur photo et il te dit de prendre la photo, tu amènes, après tu donnes 5 000 francs, ou bien tu donnes 10 000 francs, après tu donnes 2 000 francs ou 20 000 francs. Donc de sanctionner tous les appareils photographiques dans les bureaux de vote. C'est que nous aimons de faire les élections dans les bonnes situations et dans la transparence. C'est ça que j'appelle à l'autorité malienne de voir ces choses-là dans les bureaux de vote. S'il y a les moyens, j'aimerais que vous mettez les caméras de surveillance dans tous les bureaux de vote. Vous installez les caméras de surveillance dans tous les bureaux de vote et d'interdire tout appareil photographique, quel qu'en soit le téléphone, tous les appareils qui peuvent prendre des photos, d'interdire ça, d'amener dans les bureaux de vote. C'est ça que je peux vous dire. En cas de cas, si vous avez besoin de moi pour me demander c'est quoi, mon numéro de téléphone c'est 77 90 17 17. Je suis au Mali. L'indicatif du Mali c'est 00223. Après 77 90 17 17. La carte électorale, c'est notre bombe de voir un bon président du Mali. J'aimerais inviter tout le monde de partir prendre ces cartes électorales. Parce qu'il y a beaucoup de cartes électorales qui sont disponibles et que les gens ne sont pas partis. Donc je vous invite tous de partir prendre vos cartes électorales. C'est ça que je peux vous dire. Agato benga, salam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.